bagi kakak juga dong. Ini nih si adek minta dibuatin minuman seger ya, Dek? Iya, kakak dedek malu. Ih, gak usah malu. Ini nih udah kakak buatin, pasti adek suka deh. Kakak, kasih minumannya seger juga, kakak. Iya, ada. Ikut kakak yuk beli minuman seger, Dek. Wow, ada promo nih, Dek. Oh, latte. Asik, adek seneng, Kak. Wah, beli di Indomaret dapat potongan 2.500 per piece. Mulai tanggal 1 sampai 15 Agustus. Seger-seger nikmat.